Natagaang dito'y Hawaii, ken agtutuloy pa'y atumagaang. Tinapudot ang tiyempo ken pudno a pakaikapuan iti sakit. Napateg a maamuan ng tayo dagiti pagilasinan ti sa gubanit a may kagapo ti tagaang at tiyempo tapno napartas a may pamuspusan ti pannakaador iti apekto iti agtutuloy a panagdagaang pay ti aglawlaw. No maadaan ka, iti anyaman kadagitoy ang pagilasinan, panunutam iti, ay na, pudutan na unay. Permi ang panaglinget, agpipikel ti nasag, panangulaw, sakit ti ulo, panangkapsot, mawaw, masarsarwa. Sigawan mo ti may sa atao ang makitang kitadaan kadagitoy ang pagilasinan, aliptakan ti agpalamiis. Uminom ka ti nalamiis at danom, agsapol ti linong wenno aircon, agusar ti ventilador, wenno padasam ti agdigos ti nalamiis, wenno basaen ti arwaten. No adda iti anyaman kadagitoy a pagilasinan ti peggad, insigida a panagkasupulan, ket masapul nga tumawag a dagos ti 911. Nagtultulong ti panaglinget mo kaputi kinapulot ket agmaga kudin mo ken mapukaw ti umno nga kaadto ti tanong ang kasapulan ti bagi kayat na asawen ang napegad unay ti sadunhan. No agkurang ti tanong ti bagi apektaran na nga nadaenen ti naduma-duma na paset ti bagi tayo na isumit din ti makaikapuan ti panagkay itali ti may sa atao iti sa bubani. Panakatika wenno panakaawan puot napaspas ken napigsa at ti pulso. Nangato ang kurigor, nangat-ngato ngem 103 degrees Fahrenheit, timo iuray. Nasken nga amwen dagiti pagilasinan ti pegkat. Ti panangsalaknit ti bagi, ket mangrugi iti panakaammo, iti pagilasinan, tinakaro nga iti dagaang apanawen. Bisitaen ti keepcooloahu.gov para iti impormasyon. Agtalinaed a panakabangar Oahu.